van noi ito bangin buhay hanlang lockdown umjing nalai jong le pathin thu ngai nom ho ding tela sei nom ho ding in he che lockdown hin kipa na thu pha i thang sap naw su tang lawa nalai a sei thei de ho jong kawang phawin angai thei nalai ho jong iwang phawin pakai Yesu Krista minin avelin salam ikibolo na he tunihin Bible chang lungtong khata khat nasim kha zidiu kata san Psalm 137 Psalm zakhat le som thum le sagi chang khanapat changli in siminge Zion khopi kagel do phanun Babylon tuipi pangdunga katawun kakaptawe mongphung chungdunga kasem zangu kakhayu nahi hiko machun su'a ehen tewin la sa dingin egovin nopsa na ebol gen thei tewin Zion la ho chu nei sa pi un atiwe het phalo mi gam suga pakaila iti kasa diu ham pathini na thu thing ibon chawa dingin phathei ebu pitaw hen tuni hin heche Bible chang hi hin sermon go ka hi pun ai la tunin ithupi diu chu hunnum che saho chu nangai ziam teng le hito bang phat chu imukin nalai divem ai le anum zo dang khat au nalai dem ti hi tunin ingai tu khom di we I Bible simnau che benai le thase zongomin lunglen zongomin phat nom che saho Israel chaten angai ngui chu imu vine ai la che sei lai to a hi adin mun hi benai le lungset ta hi vine mi gama hello ho gama Zion la itika sa diwam ati wahi tunin jong iphan nom che saho ngai ngui a lung helta abang khat wang chu phat pha hung ki di jong le mu kinem zo talowa ta sadam thena langa jong hasam ai lowai le ta sakum jong chu tam thauta hi to bang ho lung hel ta hin khomang jong ium diu ka ta sani nai ai tu ni hin pathin cha te iwin kinem na khat ima sangun a umin che chu tu ni achai langa kan sei gut a hin tawna anaki manute vanom ka pau pathin hepa tu ni na thu lo pi ta kan sim do in he cha kon chun tu lai ka din munu to masanga ka kinep naw ai ro ka kinep le naw ipi umjong le che ho chu kan vet diu ai en phat che sa ka vet teng le pakai kile ki theile kan kile ki nom naw kum jong chu umin tin mu ki theile ka mu ki no mu kum jong ding a hi malang ka vet teng le kinep na nei zo lo jong tam ta kom di wa hin tau zenga che tau na zo pathin khan wi an san te di ti kinem jong ka di wa hin ahila tunin malang kaga vetingule kalungelu kangai to naw ho hi akibang lo tam ta din kata sanin ai ala tunin na thu hoi ta kangai to le pakai na cha te ri kinep na na lain he chia ka kinep naw chu ka het chinwai le
lấy sẽ cho ipi cắt chân hi dòng le ipi thil cắt tu hi dòng le pakai he cho chun ei su boi lo ding a hin tunin na thu akunin nangin luk se tai na thain nei ki ho pi kinun lang kinem na atha nen pe kin wa pakai he ta chu kinem lo ta kinem le ta lo dingin nangin hagawa nen til kho dingun pakai jesu min kong tawe amen tu ma sang zep chun nu te ho loi khanin ama ho group ma hi phat nom anaman layu pakai anga thanom ta pathin wa choya alam nau ho hi chi video chu ai hlavin anoi lang a community ivenai le hi chi phala chu angai theima ma jengune tunin nang jong kei jong eima hin kho chi a jong phat nu tunin phat num ka ti te le thil dang zo si ka hu lo ding a hin haga ba phat num jo bo chu kan sei ding a hin tunin hi chel haga ba phat num chu eima chi ni sei diu ga ki holim pan lew hen na gel do zung ye di tam ta om di kata san na hi cho na ngai tu teng le na ngai ja na hli jong a su thein hi chi pha cho na ngai ma je in na lung jong hel ding a hin hi chi pha chu chom chakhat ga nung ve no hi tin hi cha ko ra chun tu din muna hin khoi ki man di dar he thena diu le tele a chai na langa pathin cha te ikin em naw he che chu hoi ta kan sei do thena dingin tunin thil neu cha thu sim ti chu i phar che sau keiman kana pan kha na ho hin sei leng kei ka pan kha na hilo nang na pan kha na tam ta nan ge lo na hin to ka sei ho ai nang na pan kha lo mai thei ai wanga chi thui anangai le chin nang na pan na phar khana na pan na phar khana na nop sa pi ma zeng hagawa nana pan kha na ho chu nan ge lo ding ka ging cha nai hi che thu sei ding ka gi ge la ye chun pathin luk sen a pathin I chan di wa ana phal I chan di wa eina pe fellowship nom ta khopi nom ta phar che sa chun ina mangu nahi kalunga mang thei lo chu akum jong chu mi ka do le akibang be se ji pu nei don bun ai wanga chon asol le jeng tan 1982-83 ho lam chu hi ta in gam sunga jong boina I macha umnai pun zat le nam hi to banga tu to banga ki then na ham ai lo le kita san to lo nam itio jong ana umnai pun chela ano ma jengin fellowship ma chino mo chu baslin ta bas tam ta ichi khomwa ta chu eima hobung flag iki khaywa ai lo igambi flag iki khaywa nunga gol hang ke hi lo minu mi pa tam ta le chapang chana fellowship nom ta ina zot zung lai chu nagel do di ka ging chan to ka sei go hi keiding wangin ka thu se nala mi atam pe na jong hidin ka ging chain mi sang som le sang khan ho hol sunga ki to chet chuna apam langa jong asaron ani report dung hi chuna apam langa hol sung chang zo lo mi za sagi ho to bang ki nalai e chu sapormena KBC Triennial Fellowship chu ahi en chelaya chu ke ka kum jong chu khangdong cha kai nalain to a jong chu kangai tu ji te le kidang ka sa le kadat mo leu che chui piam te le hi banga khangdong chagat ki hinalaya KBC lam ka hon iat te le chi khangdong chagat chu speaker ni ga eina ko ham ti kangai tu le to a jong chu ka he thiem theinai lo to bang ai aila pathini kein jong hi cha ana to chu kamu ding chu pathin pha asa jia chu chelaya thu seinani pha chu ap hin ti ka ti in nalung benin ga gela chin mi sang som le sang kharo ki khom ti chu tulai muijong ki bu zo talo ai in igama boije in ai cha chun pathin wa choina anom na lom lome teng le
lam kai hon oi pu fellowship jing jong le tulai lagau mi ki holai a hin khat vei altar call bola phalo em atin chia chu ke yong katawa da chu pathin salvation message ke ma pau vai phei pau yong ka sei kha lo hel message khat ka sein kidang ten cheni chun altar call hong o chu mi hi tai aluna hung long lut mai a hi bi nei ka su mil thailo tu chana khat vei ka gel do na lai adang khat milhipum puma missionary challenge ki bolna ECA ho fellow missionary conference khat hi cha chun ke yong cha yong chu khangdong kit akihin na lain MB sai chang ki chu 1980 waljeb hola chu hi dinga hin hi cha chun kidang tan che missionary na to na dinga chun aki von na zau si ki sul ha zenga ta chu pulpit anga kap den jeng loi jong kana mu in hi cha ki pi na ho chu mun danga jong henge ana umi KBC mama mission conference sapormena mama to bang chu kana mu in hi to bang mama chu EMP ho mission conference revival conference at yun amount Heche revival conference and missionary challenge mundanga to bang ma chun chela yon chun akibol kinin che chu more khopi ahin pathin thangwana anasama mai mi te ki pa na chu iga vet jong le thanop nop o me ne worship team hosing yong chun nom asan lom lomwe khopi kiti kipat zana kipat nom zeng kiti kamuna chu chelai mun chu ahi nai hito bang ma chun kasumil thailo TBA ho youth conference ta lo long gam sung boy hu ki pat di kon cha choi tan ta lo long khopia TBA khang dong ho gam tina pat ba san ki la wa ta chu ki chi kho ma hi cha chun pathin lo pine thil ki bol ho chu kamusing na lai nei tuni ka senom chu he cho ipije kan sem tel tuni ka thupi de ki chi na di a ki chi theina ka ti nei eju ken kana pan khan ka seina pan hin ke kana pan kha lo na nang na pan na tam ta ding he khosunga pathinin en villai I khosunga halna hul lai na hera chu Zion langei tam ta ina sawa pathin wa choina sa chimlowa yum naw chao chana gel lo diu ka ging cha nei kalo kharwangin UBS a bidi ka simlaya a sei khar ka su mi lo chu ka kho wa hal na hung hun chun ki dang ta in la khari pathin en mangin thi san lu thing khro chang long ti khu chela khun pathin nas saden hagaw na ain tong in cha chun Allah jo ka sachim thei povin vel som ko ka sawin ka sa cha chu khui wa akigutai ati nei veta thusim seidena nei chu ka ging cha nei kenyong kum som liwal pathina kan to na hin kamit ta kamu keita samong mo ka zauna heche pathinin kidang ta na ato na tamta seidi tunin kanene jo jeng chu sei seidi yong le ni lum ke sei kham yong chu dingin ka ging cha nei awa supite tunin azoa Bible simna Israel chate Zion langei ho Zion la nom da na sa lai chu aga ngai na lom lom e midang te gama che chu sa zia ta pu in hecha alung le nau chu imu wi nei he chu tu ni e ho jong khat we we che lung len na lung hel ta tam ta chu in ei diu ka ging cha nei ana wang sit ta nei mi ten zan lam ka boina za chom tam ta ina tuun 93 94 ho 97 98 ho e chila chun thu sim dang jong a be se tapu in newspaper ta aung ki sei son ta adi lo to khuzan mi ki thane khu hizar ki hale in hizar ki hale mi hizar ki kai mange kiti phar chun en pha it ho bungin ilel he jengun tua hi
he che chu ingai tu tele tu ni chane ilung hi nanalai he chu tu ni hin ga ngai tu te tu phat hi ni dang itu ho to tu chu ki bang lo he tua i boi na pe no chu mu jong i mu lo mu jong i mu thei lo a hung lon ma sanga chu ha ki cha no hung lon ta jong le ki cha be set ki lo ai wa che hin ina to jong thil tam ta asubo yin i cha inau te jong mi gama naga tong zau se yo chu tun in lang a hum in lang a chu to de chom point ta chun chim ta hin kho mang loi jong ki ti ga hin abang khat wang chu pathin gel do thei ta lo wa a selang ngen cha ngai tu ta i di ka ta se ne nei ama tu ni ngai tu hitin he che phar hi ta jong ngai tu ting le phar chi sa gel do na chun thil tam ta ina mangun nei 97 kuma adia Churchanpur district lang bui lai chun holam kai gun ta khanin local paper hoa article khat an suin chichi piam tile article min jo ka hejing na lain bring back the halcyon days atine the halcyon days ti chi pi ha lungmong sela nom ta i chen khom layu ase na i chu igamu kito ta ki ngai lu ta lungmong ta ina chen khom layu he cheni kho chu hong ki lati ngai ngoi nguin bring back the halcyon days atine tulaya hi chao chu ka gel do ji o hi to bang ni kho chung kile imuki diwe nom ta fellowship chi khom ho nom ta conference thupi ta ini chi khom ho imuki nalai diwe kipa ta in sopi Kuki Baptist Convention ho chunai le ningkum kum top lama chun November ha chun mission conference len ta kang pok pia anam nei manun wang pha ka kisan kai jong kaga pangine missionary challenge na a nunga go lang pathina nung ki pe do na munu asuma pai le thil pe chom te ki phalta an pe khom na mun cha ka na muin ke na ho bung evangelical organization church in zo February ha chun khopi len ta nom ta khat kana mang kinun ai to ka ngai to tel o wang par chu me ai la hi to bang phar chu ahung lung ki dem hi to bang phar nom chu lung ki dem hi to banga ki pa ta pathini wa chayuwa chunglanga khun idop to wa alam thei lam wa cha pathen lo pin dinga ama wa chonala khuza nunga golan asa ho imuki divem tiona hedo bang phading chu ahung lung ki dem khompi len ta ho len ta dima cham chet chuna to khoma pathen wa choina heche pha chong lung ki dem ti tunin nakinep na ipi umam ti ka hepoi to awang hi nidanga iza khalo the new normal akitin the new normal chu hiding tulaya dinga normal ai wanga chu masanga normal to kit bang talo to new normal chu piam tile mi to jong meter khat be ki ka na umdiu face mask na kitu jing ding ay na khud sanitizer na kit nu jing ding na hunle na khud na sob ding ano tui sa tam ta don ding ai lo le EPPS bole tame new normal achuna new normal he chen new normal iti phari da ha thei di bo ke wang chu thil dang chu new atha chi dei nai ai wanga tu chu ka ngai tu le alui khat ka dei ome chi pia the all normal anom jar ito khom wa pathin iwa choi layu howin dim chet chuna ikai khom layu
conference fellowship len ta ta chi khom lai hol dim di mai to khom lai or normal chu hong kile dei umma ma jing ne ai wanga che ho chu ahong long ki dem ti chu koi machan ti hello ai tunin ai pi jong le se di chu masang to bang chu hung lung ki di jong le i he diu khat chu le se di aki chai di kun ai to lai government mega project hoi anavezi ti we ti mu athupi thaima ma jing ne eo ading anai peraga sei theni gohatia mega project ti khu iu ma khanoi ka ve ne ano Bombay langa Navi Bombay mega project iti hona tele loi khachana project chu asupil hingzau tawin Singapore airport khu nanamu khadi ubaha ata chun kai kamulai chun cha hipui sangne le som le khan komchun khat ve kana mu in ana tua ki mu khu chelai chun an umnai lo a project a umna lai tawang khu che airport sung mai khu ipui paten van gam ni ai hisab sanga nom zo chu hi che airport mai khuna ipui pate ho chu tu lung tho do kinun la chela hun ki puel pu van gam ai tai ki tile chom khat chu ta san ve taw ai wa pakai ji sen hol teule amu lo diu ji chun o van gam wang ai pui ti diu ai wa ga ama hon van gam thupi di dan anagel sangwa gam changa nom zo tu lai van no ye min le se chu ai van gam bang leu ti le na van gam chu phar chi sa ka sei sai tan le se na hoi zo se to te di hoi lo van gam zo chu mong mo hi tai na ala tu ni ka sei nom chu he che van khopi ilun masangwai le se jong himin a hoi pe na abol gu ngai ai wa nga chu ibenai le a beding kon achul ding kon lo achul jong hita aiwa zep hoi te ki go te sepi thiding kon chu cosmetic azar kinu henlang fashion a jong hoi thei penin kivon henlang hi jong le te sepi chu a thinen nai tai zep hoya dam so de hita pu nai tu lai wa no yong che chui mi tam de che gin cha lo zen zep hoi ding chu agon chu alung hai na wa hin ai wanga he che hi aki chai di kun ai bo bi nei he chun tu ni ta sancha de ikinem nau chu Hebrews bung som le kan chang som le guma chun gam phayo anum zo van gam asai nei che chu ta sancha te ni danga anakinem nau chu hi he chu tu nin phaten ngai tun ka gel do khan omin tu ni ta sancha de ikel hamon nau hi pathin mu lo le ta san lo ari je ikil hamona noi sat umma ma khari ki e o cho kil hamona in ayun ata jong cha cho hamong evin ai che ikil hamona hi uis mai hi puna he che le o iti mai lo a jing ikilui hi chun jisu nei hin anom ti la isa jing layu hin Allah hin sempa upa chung khoyang I chan anamu idem chu kidong theile ka dong no me aiwa ka dong phapui interview ga bol pha jong mi ome aman I chan amua I pian amua hichi lai an semam aila amamu chu ki bang chet en imu lo jong le amamu na gam chu e ho kinem na jong hai in cha chu aman anaki pa pile aman anakinem na bang ma chu eno chela khu isa ting le kinem na hing ta inei lom na jisu nei in na nom ai la mulo are chung gol kai sang ga jagir somli le thum 1843 kum chun Karl Marx in ipiana sune religion is the opium of the people anatine religion is the opium of the people chei pi sai na ho kiti sa ho kiti mi pi te su lungmona kani hai ti chu opium kani ji het ten diu ka ging chai he je kani chu ya ti cho man sa ho kiti religion kiti mi ten amo ar aphazo jong ngai tu ngai
ngai lowa amoringa thil pha joding jong gel lowa heta chu akilep lungmon ani chu sa khuya ti chu min phata sa khui a howai le ta ki lem lungmong jing le se chunga adin mun sim pha jong golo a chan jong sim phat golo he che le se chunga mo lungmong jing anati nei a thu sei di lo jong le amu khari hoi ka sa chu ama pha lai Christian te wang hi lung hai selana umu hi dingai ti ki mu thei je chun ka ki pa pi nei he chu tu ni ta san cha de ki pa na wa noi na mu lo wa noi na he thim the lo pa thin cha te kinem na pa thin cha de ki pa na pa thin cha te lung mon na he wa noi amu lo ai he chu azole wan khopi I sei sawai je in chom chan kan sei de hin ana tun he che le se chung jeng jong nang na umle le jong hi wan ahung su je wan ahung chang je ti nga nang na umle le jong hi he che wan noi jong hi wan ahung je ti che chu I bible la jong tam ta imu wanai zon bungli chang som la li iwenai le samari nu mei nu ko ma pakai ni pe se ye keiman kapidi tui don ta po chu dang cha ki ta lo de ti nei he chun ta san cha te he che le se chung je nga jong van hin kho iman panaw je chun he che le se chung ai le se chung ti dang cha na ga ma hin lung mo na nei lo wa dang cha na ki pa na nei lo wa dang cha na lung hai na nei lo wa dang cha na ala dang cha na za tam ta ai wa pathin cha te chu samari nu mei nu ko ma pakat asei banga chu pakai nei ho chu he che le se chu ai dang cha ki talori pakan ei hu ingai ani na chun luk bung ni chang som ni ko pat som thum le khana ki sei Simeon banga chun he che Simeon chun ipsa ye pakai tu wang hin na su hi lumong ta cheding kai tai na hu hing na chu na mi hu ing na chu kamit tain kamutai chi chu na my eyes have seen your salvation nang ma mi hu ing na chu kamit tan kamutai he chun pakai tu ai ke lungmong sela chedi kai tai ti nai na he chun le se chunga ta san cha te ol na ap chi pam te le thi lungmo nei 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 thi ding jong le ki go zo je chun thi lungmo nei 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 coronavirus ya ki chadi hi po ve nana zat kichadi yong ipowe gale saja kichadi yong ipowe aje chu ilhagao pa ko ma ki bop sai tai nahin naw chu Krista ajun ki sel goi tai ti ulana kolosa le khatholom na venale nahin naw chu Krista ko ma ki sel goi tai ti ne ye chun Simeon pakai amu mu chun hiche pakai naw sen ana pom pom chun pakai tu hin wang chu na soi lungmong sela chi di kai tai nami hu ing na kamitan kamutai anati nai hitabang ma chun zakai ang umkinin zakai hin ko pakain an su dang lam ti ute pakain an to kha phana zakai hin khong ki khel ri piam ti le I macha anei ago ho jong chu I macha I cha I na jong anei ta po in che chu I piding an pi do tam ti le migen thei te ho wa na dingin kasum le kapai ping ka ting ai la lep thola koi sumi le kala ho chu am azad lia ka sa dingai atin ja chun zakai amare sum tam pi ki koi he chu thupia satapur pakai amuta chu alung haida na chuna ane ya ko la pakai na tong den ki gotan ane ho chu vai chagen theo adin an phalta nahi nidanga chu che ho mala ala chu mi ajong lep thola mi khasana peri chu awal wala alai dingan tu lai to banga receive uma audit umdi tio jo ana hil lo khatam ka he poi ip jong le anop za jo na kila theile kilome ahin la zakain pakai amu phatun na zakain pakai amu phatun heche leisi sumle pai nidanga adei chat ma nidanga angai lun ma chu ima hilodan ai mutan ai chebana jon pol iti pai ipiha athupi dan chu Philippi bung thumna ana simle chin athupi na tamta listen koine ai wang Krista kamuna chu athupi besenin heche kya ni phatchum na di jo se chu ha kamnan kamang tai tina I machan ka gel ta puya ti nahi tunin
pakai mu chen te ni chelei seri I ma cha hi lo dan ai mu we pakai ri hin khoman pakai ari hin kho chom cha adei bolna man he che chu min an go te go le seri hin khotha to min an man ting le kidang taina thil tam tai hong ki khela hi ti I mu we nei Peter ibet kilo Peter je pia pakai na ko do ni ki pana chun pakai kita tai na ju phar khat ana seilep nai phar khat ana seilep nai na oi mo mai thei ai wa Peter nung chon sung kiti mai le na Peter nung chon sui ha so loi pakai cho seilep me nu mei khat kom zinga jong chun nu mei ipiam na sei amma zo ko yam ka he poina atin asele pakai na sale inte akine pi pen pan hito ma chu amma ken ka he khapoi ti chu na tho ve ta ai wa pakai asele bi chom lo ka jun pakanan tung ding ki ne ti chu imu wi nei he jun Peter chu achai na chun bung bulanga ama dei hen na in bung bulama thing pel ki khen be in ana thita nei leise hin kho chom cha ana manu hi man luta in namang chayu nahi Mary Magdalene Salmon hing se na ka sei sai chenu jong kalung tong khai chu luk bungge chang khara pa chang thum chen ama thu simong ki pani nahi a thu sim ki panai nang na thu sim ki panai na dei di ka ging chapu nahi asunga hagau sagi pakai na no do pi ati nahi che choi le chu ama sanga chon hagau sagi vop nu hi chu o nunga I jong le ti za zan umin tin ki cha chat den koi ma chan ka hel mala ana mule mi ana ki hin mang di we na thu sim ki panen koi man na dei di ka ging chapu ken ka dei pu ai wangin Mary Magdalene pakai la sunga hagau bo ana no do ki pana chun amaru ki pana na dimin ai ko chi sa ho za venai le setan suwa he che hagau bo hon adei bang a control che in ko aman chu he cha kon pakan so chana pe chu iti ki pa itam ai kho hlum ke pakai azui ti taude aje so Mary Magdalene story cross nung lang thoki nung lang chu a thu sim a ki sei tam da pun mata thi ai dem he ta poi ai wanga pakai in he ta ba ai kho a khel ni ki parchun azui to pen anop sung Galilee gam kewi lovin pakai thina ding gam Judea gam chana zuin Jerusalem khopia zuilunin pakai hacha natong le achun pangai azen le anume izar ham tu ki thu jingwa hen heze Mary Magdalene cross phunga jong chu a short pen a nu kha pen le kilomine aje so pakai long ke lahla jong chun aumin pakai ki buina jong chu a he nei thoki jingka chun han hlungma sapen apangkin a nunung pen apangkin hi chan ke pakai angai lu na je chun ama ko ma pakai hongkila ama sapen ti chu imu wi nei Salmon hinga ka sei sa je chun vel sei da tang ka ding Stephen jong galzo na thupi ta ananei nei songa sep ho he chu I managel pona je chu pyam tel ama avet na di eti chu he yong chu Salmon masa ka sei sa Stephen ngai tu ti mo galzo na anei hoina lom me songa sep ho chu ngai da ma thum pi apakain thing pela ana zo sa ya chun ama jong pakai zona za ki ko pele ama sunga sep ho dinga chun ngai dam athum pi na he ipakai ne he pa ama ngai dam in ati na he to bang ba aman vet zin nei na Stephen banga gal zone in khona chanai le ein bol se pen ho adi na tau thi dinga he chu le se chung jong le se chunga na lai hi jong la chen khol jin na lai mai jong la chen he chale se chung gal zo ta na man ding van hin na le se hin khona man ding a hi nei che chu tu ni hin I de yu nei I point chai na dingin phanom zo au na lai phanom zo new normal hello ai wanga dunia isu mi lo diu chu pathin cha khanai le phanom penin nangai che chwe le azawa hebraican sei bangchun
gam nom zo gam phazo hi che chu van gam ahi atiwana hi che chu van gam ahi hi che van khopi chu kinemin ta sancha ma sao chen che van noi ana zo ji ne leise chu i to banga su gen thena bol gen thena zong le ana zo ne pol khanga ta sancha te o chu ei hon sol cha alien ho thina bo chu I khol jiwin ta sancha tam ta na asanga kisimo chu Nero emperor Nero le amanunga Rome leng som khan on noya ana gen thiwe edi zathum chan gen the ana thu na lai ne Constantine emperor ang I kapar chu hung all dom ai tan chema sang chu leng len ta emperor som khan noi chu ana thu nei Nero jong chu kan sim thai che detail chu sei ni phar jong chu pontin ai pi chu ka sei no chi pyam iati le min hi chao chu nom ta na tho zo ham itiele achan diu min he je wa hi achan diu ei ho pule pa de pile pu te kititale chi ho jong chu ta san cha ma sa ho chu ka ngai tu le ei ho he zat he pu ve ei hon inga yu san mo no angai kha pu ve amau khanga kitin kho na chu amona molain ai wang a he kham chu ana zuyun van khopi kinem ana yun pakai ngai lun ana ne yun he chun le hi chele se chunga hi lung hai se hin ko ala manguin akinem nawi ka ngai tu tele athupi nei tu lai ta san cha den I pha zo lo ai ta nei tu lai jo ha san them khat aum le jong I thu le lo thêm là nêu cha zong le I thu le lo bol sen na nêu cha zong le I thu le ki diu ai nei I pui pa te khanga che chu ana hi pu ve amau khanga chun hau sa te na no do zong le pakai mina chu ta chu thu je ngoi tyo chu I mu wi nei tunin phaten ngai to I chan diu hi thu pi valentine hi chai ki ngai yu tin chai ki ne mu tin hi cha chun ilung thimu ko yu te ti kan sei no mai azawa ka sei khopi nom ta pathin cha te ki loi khom ki pol khom na ai lo le pathini wa choi khom na chu ngai jong le chin cho chu ni thuma I ki khen ki jiu hulana e ta bang program ki sem jong le mi pi hun kim ni a jin achai lang nan wen le ki khen ni ki ni nai program nom ta ho wang hi ki khen ni ki ti khu ki khen di yong chu akinom ji pu nai ai wang ki khen lo thelo ai ka su mil thelo khat chu gam sung aboi lai ta kho khanai fellowship lien ta agongun hol sa jong pasal pangam lo nupi honin nupi le nunga ho numei ho kiti mai le cho chun hol chu asa mai we pasal jong khat we an vil mai wen pasal chu khuwa jong gi lo we he je khopi chu tam ta in chingam di yong hilo kisu gen theina ana sai je chun che ki dong num lo hobong khana lam kai khatwana ma khopi chu hunggu ai pun ai wangin amo mission officer ko na ki pat do di ko na chu na hongin he ta hong sei chu reverend pu tu chung speaker te ni hi pathin mi na hi lo ki phor che na hi inte pathin mi na ule tu chung khopi phatanan man chai diu pathin mi ta nei lo le wang chu khopi sung bui de ang ti chu pathina ki ngai lo ho ani chu ki char kham set ong sei do ai a pathin lu sen an I macha daw jong kanei pon che sanga chun hit to bang line pathina atong je ti ka her je in kinem na nei dan khopi ki chi nei he je khopi anop dan chu ki khending zana wang chu worship ti mo jong kap lewo hi a je chu ki khendi I ai it value na ki khendi it value pathin wa choina anom na lom me thuki sei do jong anom na lom me speaker te ni jong nom ka sawin mi pi jong nom sawin he cha ki khendi za ro wa chu ki khen mo hel abangin he
ave supite I to bang program hoi inei jong le ki khen ni ki ti chong umji nei ki khen ni aila tunita sancha te kinem nau chu van Jerusalem khopi chu ki khen ni talo dinga hi lasa jong chimti talo de mo sile kel ngoi no la ati ipilom lo mai dem he che muna jo mo sile kel ngoi no la ki sadinga iti chuna I to bang lom lo anom de o ngai to jesu tunita sancha te ikinem nawa he je chun he je khopi ki khen ni lo he che muna chu chi dinga ki go che dingin ikiti mu nei he cha je lo thei lo a chaina sei do lo thei lo chu he che muna chu kinem na nei lo na hi mai zen le he cha chi dinga chu ki go zo nai lo na hi mai le chu na wang asewa le ala phar om na lai na vai ge he zong le chin phar om na lai ka ti ji bangin tu ni o ven ka ti e vai ge he zong le chun phar om na lai ki go lo wan om le wang chu wang se ta hiding nai aje chu van khopi I sei te le thano jing lain ji cha chi lo are chu mun dang khar chin ni tho tho ain aka ala a pun mun ni bo ai mai he je van khopi che dinga chu ki go zo lo na hi le na ki go zo ma sanga na thi le wang chu na chi ne chu damun na tho tho ding damun mai dil hapta ma salang sarmon chu nangai kha lo na ngai damun anna lo hi mai le kati na je chu oh hoi se be sana twa mi min isei thei se bon hoi se in isei do lo atama tam na lai di hijib damun cha apel ni lampi khat se min che chu cross phung ai cross phung he chu la sempan cross phung zonin ka hunge mi chon se hesu lengwai atina na cross phung zonin ka hunge cross phung zona na chi nai lo tunin hechemun zonding chun anaki go intin kain ti minai aje chulam pidang umpoi cross phung bo he phar so che inei tapo we phar so nei talo hi je chun hechemun chu ilun thena dingon lun lamasa lun na te te di amasa ume cross phung a he cross phung zon lo zo se azon din kan ti minai ain pathin chate tu ai zai on la zong sa thei ta lo zong na umai thei ai wangin hagau mi hon chu tu lai zai on nai chewe hagawa pa kai ngai lo chu tu lai dai pathin min nidang sang anai zo oi aji chu hagawa ikine mau ki se yoi sim thu jang ompun dei thu ki sei mai ai pun uis ki sei mai ai pui ata ta umahi he chun che amu chin ho chun he che lockdown sanga jong he pathin wa choina meaningful ta kharvele na changa kharvele loile gol khat to ni to thumle li to naman thei di insung family iya kai tuni pakai he umpi ai tauna mangote hepa lungse them pathin tunia ki seido zo se nangin kangai chanu nei seido sa ai ti ka he in angai cha zo sia dinga phathi hin bo dingin pakai ji sumin kong tawe amen